Main ke rumah artis Bollywood. Kak Isam. Susah nggak sih belajar nyanyi India sama joget India gitu, Kak? Mana ada, susahnya di mana? Gampang lah. Masa iya? Ya apalagi kan kau multi talentan. Multi talenta. Ya udah, ayo mau belajar. A few moments later. Sini, jangan malu-malu. Sini. Gimana? Gini. मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, मेरी सांसों में तू है समाया.